guys, and welcome to another video. Naata karon sa Sor de Robio Street, diri gihapon sa Bugo City, and we're going to visit another Filipino restaurant. They serve Bacolod's best fried chicken. So, ubani ko ninyo guys og ato ni siya i-discover. But by the way, sa wala pa kakita sa akong videos, this is Dr. Herbert Ryan Cruz, your friendly food and travel doctor vlogger. So guys, tara, uban ta. So guys, naata karon sa Z Marco Cafe and Restaurant diri sa Sor de Robio Street sa Bugo City. It's just beside St. Louis College. So makit-an ni siyang restaurant. So ubani ko ninyo og tan-aw nato unsay mga best seller nga pagkaon nila og unsay mga deserve nila diri. Tara. So guys, I'm with Julius, staff diri sa Z Marco Cafe and Restaurant. So ato siya interviewon, tanong nato siya unsay mga bestseller nga pagkaon diri sa restaurant. Sir, good afternoon and thank you for having us here. So, can you tell me unsay mga bestseller nga pagkaon diri sa Z Marco? Like fried chicken. So mao gini inyong specialty kay outside, kita manggugo nga Bacolod's best nga fried chicken. Aside ana unsa may mga ma-recommend nimo nga food diri ninyo? Sir, like puchero. Okay. Oo. So unsa pa aside sa puchero? Lumpia Shanghai. Yes, tenderloin steak. Okay. Special beef misono and lechon kawali. Lechon kawali, no? So katong mga hilig o mga steak, mga puchero, baka. So best place diri sa Z Marco, no. So actually sa ilang menu daghan gyud kay choices from seafoods also, and then aside sa mga pagkaon naapod mo isa snacks, Yes, sir. Grilled cheese na sandwich. Hamburger fries, cheeseburger fries. Okay. Sir, sa drinks unsay mga gi-serve ninyo dire? For family, sir, like picture iced tea, sir. Picture iced tea. Iced tea. Picture lemonade. Oo. And you have also coffee and mga shakes, no? Yes, sir. Okay. So guys, diri naabot sila value meals and student meals. So as low as 109 pesos, makakaon na gyud ang mga estudyante diri. Okay. So, can you tell us unsay store hours ninyo diri? Every day ba mo mag-open from what time? Unsa mo oras sa mag-open? Open, sir, 9 a.m. until close of 8 p.m. 8 p.m., 9 a.m. to 8 p.m. Every day gana. Yes, sir. So since 9 a.m. man mo mag-open, na ba mo ikanang pang breakfast like silog or wala? Wala, sir. Wala. Yes, sir. Katog yung mga okay. So katong mga gisulti gyud nila, gisulti gyud niya nga mga bestseller foods, no? Okay. Sir Julius, asa gani located ang Z Marco? Sor de Robio. Sor de Robio. Sor de Robio Street. Kani siya tapad sa Atbang ni siya sa Atbang. St. Louis High School. High School. Okay. So, dali ra kay pagtultol, makit-an ra ang St. Louis High School at bang ana na diri ang Z Marco. So, sige. I'm excited to eat. Mo-order na ko. Guys, one of their bestseller diri po sa Z Marco is their tenderloin steak. So, ingani ang pag-serve nila. So, in front gyud nila i-pour ang sauce. So, sa baho pa lang daan, lagi niya kayo, gutumo na gyud ka magtanaw. So, guys, nana akong food diri sa Z Marco. So, I have here puchero, their bestseller, Bacolod's best fried chicken, ang ilang yang chow nga fried rice. I have here the carbonara pasta, ang ilang shrimp balls, and one of their bestseller also is the tenderloin steak. So, sugod ta sa soup. Let's try the puchero. Naa siya corn.
it has cabbage, nagkan siya vegetables. So humok ra kayo ang beef, no? Dali ra kayo nimo ma-slice. Tastes good. And then atong tilawan na lang ang meat. Humok kayo ang baka. Whenever kanang sa puchero, ngita gyud ko kanang corn kay mao na isa nako sa mga favorite. May puchero ngita gyud ko sa mais. I really like the sweet corn. This time, let's taste the carbonara pasta. So, dagan kayo siya serving. And you can see the cheese on top. It's creamy. And then, daghan siya sauce. It's kinda sweet. Sweet siya. Dagamit ko siya. Atong tilawan ang shrimp balls. Dip na to sa sauce. Oh my god. Like this one. I mean, ilang shrimp balls. Tastes good, guys. And this time, let's try their pinaka-specialty yun dito sa Marco, the Bacolod's best nga fried chicken. So, daghan kayong serving and on the side, na siya kopek. So, if you're around Bogo City and the crave fried chicken, try mo diri sa Z Marco. So guys, ang ilang chicken on the first bite, crispy kaayo. Grabe ka crispy. Humok kayo ang meat. So actually, di na kinahanglan og kanang sauce or ketchup kay mismo ang chicken itself, lamit na bigay siya timpla. Grabe ka crispy, guys. This time atong tilawa ang yan chow fried rice. So gibutang gyud siya kaldero. Dami ilang yung chow. Daghan kayo siya sa gul. And then, daghan kayo serving, no? And this time, let's try their tenderloin steak. So, as you can see, it has french fries on the side. So, pag hiwa pa lang ni mo daan, humok na kayo siya. So, this is medium rare ang pagkaluto. And it has gravy. So, humok na kayo ang meat. This is something nyo kay kanang tenderloin steak, good siya. No? So, unod good siya. It's beef and medium rare ang pagkaluto. Humok kayo. So, there is a Z Marco. Aside nga, they have this food. Since cafe man po siya, they serve coffee. So, I have here iced coffee. So, katong mga nag-crave and ganahan mo kaon during lunch or dinner. So, try mo diri because they have variety of foods like the puchero, the yang chow fried rice. They have this carbonara pasta and then the tenderloin steak. And their best seller again, lami kayo ilang fried chicken. Very crispy and humok kayo ang manok. And this time, I'll try the iced coffee. So, dako kayong area diri sa Z Marco, no? Aside sa ground floor nila, they have second floor for function. So, they can accommodate mga 30 to 70 persons. Dako kayong area upstairs for special event, pwede birthday or any occasion. And aside from that, naapode sila yung mga party tray. So, good for 15 to 20 persons ang makakaon. So, you can order here for special occasion, no? Good for 15 to 20 packs. Hassle-free, mag-order na lang mo dire and you can eat sa inyong balay. So, guys, come and visit Z Marco Restaurant here in Bogo City. Yay! So guys, that's it. Natilawan og na-discover nato ang Z Marco Cafe and Restaurant
diri sa Bugo City. So atong natilawan ilang bestseller food, ang ilang Bacolod's Best Fried Chicken, ang ilang puchero, ilang carbonara pasta, and also their bestseller ang tenderloin steak. Yeah, lami kayo. So kung makahapit mo diri sa Bugo City, visit Z Marco Cafe and Restaurant. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Ryan Cruz MD. My Facebook page is Herbert Ryan Cruz. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!